شافعية، وممكن أحج على طريقة أحمد بن حنبل لأن الدليل عنده أقوى، فلا ينبغي أن نقول لا أنا حنبلي أنا شافعي، لا ما يجوز. Orang Arab itu kalau ditanyakan tentang madhab, mereka tidak suka karena mereka sangat berpegang teguh dengan yang namanya Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Dan baiklah, untuk saat ini lokasi-lokasi yang sering didatangi oleh jamaah umroh semuanya itu sepi, baik di Masjidil Haram, Makkah, tempat-tempat wisata di Makkah, di Taif, semuanya itu sepi dari para jamaah umroh. Tapi jangan sakartu bihubbika hatta sumiltu biragmin ihtiraki min narihi wa kam rahtu as'a ila babihi wa kam qatusami bi aswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya The Adventurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah, di video kali ini saya mau share ke kalian semua situasi saat ini di Arab Saudi, yang biasanya daerah-daerah ini adalah salah satu daerah yang sering dikunjungi oleh para jamaah umroh. Tapi karena saat ini masih dalam masa pandemi virus corona, jadi untuk saat ini sepi. Biasanya tempat ini dipadati sama para jamaah mulai dari parkiran sana. Dan tepatnya saya sekarang lagi ada di kawasan Masjid Abdullah bin Abbas. Tapi untuk saat ini sepi banget. Seperti yang kalian saksikan, untuk saat ini ada yang terbaru di sini. Ini tempat ziarah saat ini. Sekarang ada pembangunan. Lihat, ada pembangunan di area Masjid Abdullah bin Abbas. Banyak jemaah haji dan banyak para pedagang kaki lima orang Arab, baik orang Arab Saudi, baik orang Yaman dan lainnya. Di sini tuh banyak orang pedagang, tapi untuk saat ini sepi dan bersih sama sekali, nggak ada yang jualan di sini. Sekarang kita lihat situasi saat ini di Masjid Abdullah bin Abbas yang sepi tanpa jamaah haji. Biasanya untuk jam segini penuh, ini sekitar jam 10 lah. Oke, alhamdulillah hari ini saya tepatnya ada di depan maktabah Masjid Abdullah bin Abbas. Ada di salah satu tempat perpustakaannya Masjid Abdullah bin Abbas untuk saat ini yang kosong tanpa jamaah. Kita review situasi saat ini di dalam maktabah Abdullah bin Abbas. Oke, alhamdulillah, dan saat ini saya masih diperbolehkan untuk masuk meskipun di dalam masa pandemi. Assalamualaikum, marhaba. Baiklah, hari ini saya lagi ada di maktabah Masjid Abdullah bin Abbas yang saat ini sepi dari jamaah umroh karena memang untuk saat ini Arab Saudi belum membuka jamaah umroh. Lihat, ini kursi-kursi pun sepi dan nggak ada orang di sini yang sedang membaca. Biasanya ini kalau musim umroh atau haji, kalau musim umroh biasanya itu dibuka, banyak orang yang sedang membaca gitu. Lihat. Dan ini maktabah atau perpustakaan. Di sini tuh banyak sekali kayak kitab-kitab yang berbasis kuno gitu. Dan ini juga ada Al-Quran. Di samping saya udah ada seorang dari penjaga maktabah ini. Assalamualaikum ya Ammi. Marhaba. Waalaikumsalam. Ismak karim mungkin? Talal Al-Harisi. Talal Al-Harisi. طيب. كيف الآن هذه المكتبة؟ أنا سوف أعطيك معلومات نعم. شاملة. هذا المسجد هذا أول مسجد في الإسلام في الطائف. هذا مسجد عبد الله بن عباس. مسجد عبد الله بن عباس. هذا المسجد أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببناء هذا المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه المنطقة بعد غزوة حنين. بعد غزوة حنين. حنين. وأين الحنين؟ غزوة حنين هذه سنة 8 للهجرة. سنة 8 للهجرة. نعم. كان النبي هنا صلى الله عليه وسلم يسمى حصار الطائف. بعد غزوة حنين جاء النبي هنا الطائف. أيوه. ومكث تقريبا شهر كان. والحمد لله أسلم أهل الطائف ودخلوا الإسلام. نعم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء هذا المسجد. ما شاء الله. هذا هو المسجد في الإسلام في الطائف. أما هذه المكتبة هذه اسمها مكتبة عبد الله بن عباس نسبة للمسجد. نتمشى ما مشكلة. إيه نعم. وهذه المكتبة كيف؟ ويوجد بها مخطوطات قديمة. مخطوطات كتابة. كتاب القرن السابع الهجري. ما شاء الله. يوجد بها هذه الحجارة
وهذه الحجارة ما هي؟ هو أيام قبيلة هوازن وثقيف الذين كانوا يسكنون في الطائف في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. وهذه في بعضها قبل النبوة وبعد النبوة. قبل النبوة النبي وبعده. Masya Allah. Jadi ini katanya ini adalah salah satu tulisan yang dimana sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan bahkan sesudah diangkat jadi Rasul. Wa mahyal haj. هذه تسمى شواهد قبور شواهد حجار منقوشة حجارة ما شاء الله. فيها بعضها آيات قرآنية وفي بعضها اسم القبيلة. شوف هذا القرآن مخطوط يد. مخطوط باليد لا بالكمبيوتر. هذا عمره 170 سنة. كم عمره؟ 170 سنة. 170 سنة. هذا كذلك قديم. Masya Allah. Jadi ini asli tulisan tangan, katanya umurnya 100. شوف هنا مكتوب التاريخ 1307. نعم 1307. 1200 ما شاء الله. أنا مكتوب باليد لا بالكمبيوتر. وهذا ما ذهب جولد. ذهب. This one? Ini katanya adalah dari emas asli. Masya Allah. كل كتب موجود هنا ولا؟ نعم في كتب في التفسير. لا قصدي الكتب المذاهب كله موجود. نعم. يعني ممكن أقدم نصيحة صغيرة. نعم. الدين هو ولله الحمد في الإسلام ليس فيه هناك اسمه مذاهب. نعم. في الإسلام هو قرآن كريم ومحمد صلى الله عليه وسلم. صحيح. ولا ينبغي التحزب مثلا يقول أنا شافعي وهذا يقول أنا حنبلي. لا كلنا أخوان مسلمين. صحيح. ونحن مع الدليل. أحيانا تكون هناك مسألة دينية مثلا في الصلاة تكون عند الإمام الشافعي الدليل أقوى، وعندما تكون عند الإمام أحمد بن حنبل صحيح. الدليل أقوى، وعندما يكون عند الحنفية الدليل أقوى. فأنا رجل أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأتبع الدليل، لا أقول هذا شافعي. فممكن أنا أصلي مثلا بالدليل على طريقة الشافعية، وممكن أحج على طريقة أحمد بن حنبل لأن الدليل عنده أقوى. فلا ينبغي أن نقول لا أنا حنبلي أنا شافعي، لا ما يجوز. لا لأن الاختلاف حكمة. نصيحة عامة جميع المسلمين. شكرا. لا أنا بالنسبة لي أميل إلى المذهب الحنبلي أكثر. صحيح عرفت. أنا مع الدليل. وإذا وجدت هناك قول للشافعي كان عنده الدليل أقوى فأنا أتبع الدليل. لا أقول أنا حنبلي وأنا شافعي. ولو كنت أتبع الشافعية أجعل هذا في قلبي، لا كنت أتكلم أنا شافعي أنا شافعي. خلاص كلنا على وضع. صح. تفضل. Oke. Baiklah, dan hari ini saya diperbolehkan untuk melihat beberapa kitab yang ada di Maktabah Masjid Abdullah bin Abbas. Jadi kalau orang Arab itu kalau ditanyakan tentang madhab, mereka tidak suka karena mereka sangat berpegang teguh dengan yang namanya Al-Quran dan Hadis dari Rasulullah SAW. Jadi nggak ada masalah baik itu madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Imam Maliki. Jadi sekarang kita lihat ada apa aja sih kitab-kitab Islami yang ada di Maktabah Abdullah bin Abbas. Pertama di sini ada kitab tafsir. Di sini ada tafsir banyak sekali tafsir dari Al-Quran. Bahkan ini ada Bismillah, banyak sekali sih tafsirnya. Dan di sini juga ada beberapa kitab hadis. Lihat. Hadis nomor 9 dan ini juga hadis. Jadi kebanyakan hadis dan Al-Quran ya. As-Siratun Nabawiyah juga ada. Dan bahkan Al-Kutub Injiliziyah. At-Tauhid wal Aqidah. Al-Fiqh Al-Hambali. Al-Fiqh Al-Hambali. Ini ada beberapa kitab fikih dari Imam Hambali. Al-Fiqh Al-Hanafi.
Al-Fiqh Az-Zaidi. Dan ternyata kita cari Al-Fiqh yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Ternyata nggak ada. Baiklah, untuk saat ini lokasi-lokasi yang sering didatangi oleh jamaah umroh semuanya itu sepi, baik di Masjidil Haram, Makkah, tempat-tempat wisata di Makkah, di Taif, semuanya itu sepi dari para jamaah umroh. Tapi saya untuk saat ini mendoakan mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi segera membuka kembali untuk jamaah umroh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita di sini ada kitab syair. Syair itu kayak nyanyian, kayak apa ya? Kita membaca salah satu syair dua. Di sini ada syair. Bismillahirrahmanirrahim. Syair itu sih biasanya kayak nado-nadoan Arab gitu. Sakartu bihabbak hat. Bukan itu nadanya, ini gimana ya? Sakartu bihubbika hatta sumiltu biragmin ihtiraki min narihi wa kam rahtu as'a ila babihi wa kam qatusami bi aswarihi. Kalau salah mohon dibenerin ya. Ini gitu aja sih, nadanya susah-susah, jadi kita cari nada yang pas aja dengan syair-syair dari zaman dahulu gini, karena ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Pokoknya nanti untuk kalian kalau misalkan jemaah haji dan umroh sudah dibuka kembali, jadi jangan lewatkan untuk sempat berkunjung ke kota Taif. Karena di sini juga ada tempat bersejarah Islami seperti di sini, yakni di Masjid Abdullah bin Abbas ada salah satu perpustakaan yang mungkin kalian bisa kunjungi dengan membaca beberapa kitab Islami yang ada di sini. Kita sekarang review tentang Masjid Abdullah bin Abbas. Marhaban, sobal khair. Selamat pagi untuk semuanya. Ini sekarang saya lagi ada di Masjid Abdullah bin Abbas yang saat ini situasinya seperti ini di saat pandemi virus corona tanpa jamaah umroh. Dan di sini juga dijelaskan bahwa tertulis ahris akhil musalli ala labsil kamama al-gumasyiyah. Jadi untuk masuk ke masjid ini harus disarankan dengan memakai masker. Akhil musalli, idza kunta min kubaris sinnin aw ashabil amrad al-muzminah, harasan ala salamatik, salli bil manzil. Jadi bagi siapa jika Anda memang sudah tua atau mempunyai penyakit, maka dibaguskannya kalian sholat di rumah saja. Dan juga akhil musalli ala adami istihabil atfal aqal min 15 sana. Untuk anak-anak yang di bawah umur 15 tahun juga disyaratkan. Dan juga tidak diperbolehkan untuk orang yang masih di bawah umur 15 tahun. Al-wudu fil manzil, dan juga disarankan untuk wudu di rumah saja. Pasti ada yang spesial dari masjid ini, yaitu dengan nuansa yang Masya Allah, itu masjid 1000 tiang kali ya. Tiangnya. Dan yang saya suka di masjid ini ketika kita merasakan panasnya yang lumayan rada panas di Taif. Memang Taif itu dingin, tapi ketika masuk ke masjid ini lebih betah, nyaman, dan Masya Allah. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya share ke kalian semua. Terima kasih, saya Ida Pencurer dari Arab Saudi melaporkan. Ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Syukran.